नासी गोरंग वेज, पता नहीं होता है कि नहीं होता, बट इसने मेरे लिए बना दिया। मेरे पेट पूरे हो जाएगी। और इन लोगों के लिए वेजिटेरियन होना अब नॉर्मल है। जैसे ये लड़की होगा, ओह यू आर नॉर्मल, तो किसको देंगे यू कैन ईट नॉन वेज, दैट मीन यू आर नॉर्मल। तो हम क्या अब नॉर्मल है भाई? क्या चाहते हो? बट फाइनली मुझे एक जगह मिली है जो उसमें मेरे को तरस आया, जिसने बोला है कि मैम मैं आपके लिए एक वेजिटेरियन वाला बनाऊंगा या बनाऊंगी। देखते क्या बनाती है वो। नासी गोरेंग करके एक बालिन डिश है जो कि नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए होती है, बट वो मेरे लिए वेजिटेबल से बनाएगी। तो देखते हैं कैसी बनती है। मैं अंदर शूट करूँगी कि क्या बना रही है वो। और मेरे को जो समझ में आ रहा है वो थोड़ा थोड़ा ये आ रहा है कि वो फ्राइड राइस काइंड ऑफ स्टफ़ या फ्राइड नूडल्स काइंड ऑफ स्टफ़, पैन फ्राइड नूडल्स काइंड ऑफ स्टफ़ वो बना के देने वाली है। देखते हैं क्या मिलता है हमें वेज में ऑप्शन। सो लेट्स सी। So it will be soupy? Pardon? This will be soupy? No, this for the Nasi Goreng. Okay. So I'll be sauteed here. So saute first and then mix with the rice. Okay. It's been how long to this restaurant? This restaurant almost 3 years. Almost 3 years. And you cook yourself? Pardon? You cook yourself? Yes. I'm schooling before. I'm studying for the culinary. So that's why I did that for the restaurant like this. Okay. That's chili sauce? Sambar. Sambar? Yeah. What's that? It's Indonesian sauce, chili sauce. Chili sauce? Indonesian. That's vegetarian? Yeah. Can I taste it? Spicy? Yeah. I like spicy. It's sweet and spicy. Yeah. Good. So you want to put your Nasi Goreng? Yeah, yeah. Yeah? Yeah. So your Nasi Goreng go to spicy? Yeah.
जैसा है। पापड़ मिले हैं चिली सॉस के साथ। नासी गोरेंग वेज, पता नहीं होता है कि नहीं होता, बट इसने मेरे लिए बना दिया। मेरे पेट पूरे हो जाएगी। और इन लोगों के लिए वेजिटेरियन होना अब नॉर्मल है। जैसे ये लड़की होना, ओह यू आर नॉर्मल, इसको देखे यू कैन ईट नॉन वेज, दैट मीन यू आर नॉर्मल। तो हम क्या अब नॉर्मल है भाई? क्या चाहते हो? बट